नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज भाइयों और मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको तजवीद के हवाले से कुछ अहम बातें बताई थी, तजवीद की अहमियत का मैंने जिक्र किया था। आज उस हवाले से मैं एक तो पुरानी आयत आपके सामने पेश करता हूँ और फिर हम आज का सबक शुरू करते हैं। कुरान मजीद की सूरह फुरकान में अल्लाह ताला का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला। तर्जमा, हमने कुरान करीम को मवास्ता जिब्रील तरतील के साथ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। और दूसरी जगह इरशाद है सूरह मुज़म्मिल, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तर्जमा, कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ो। और तीसरी जगह फरमाया सूरह बनी इसराइल में, वकुरआनन फरकनाहु लितक़रअहु अलन नासि अला मुक्थ। तर्जमा, कुरान करीम को हमने साफ साफ और वाज़िह अंदाज में तरतील के साथ उतारा ताकि आप इसे लोगों के सामने तरतील के साथ पढ़कर सुनाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तरतील के मायने पूछे गए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तरतील हुआ तजवीदुल हुरूफी व मारिफतुल वुकूफ, यानी हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और औकाफ में माहिर होने का नाम तरतील है। मज़कूरा आयात से तरतील की अजमत व अहमियत और इसका वजूब साबित होता है, और इस इल्म की फजीलत के लिए इतनी बात काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इन आयतों में तरतील की निस्बत अपनी तरफ फरमाई है। नेज अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप भी कुरान तरतील से पढ़ा करें और लोगों को भी तरतील से पढ़ाएं और इनको तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म दें। तो यहाँ से हमें तजवीद की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो आज हम बढ़ते हैं अपने पहले सबक की तरफ। आज के दिन हम सीखेंगे मुखारिज, ठीक है, हरूफ का बयान, के हरूफ को हम हरूफ की आवाज़ कहाँ से अदा होती है, किस हर्फ की आवाज़ हम किस जगह से निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एक नक्शा, जो आपका जो मुंह है, ठीक है, और हालांकि इसका नक्शा आपके सामने मैं ज़रा रखता हूँ ताकि आप एक दफ़ा नक्शा देख लें, नक्शे को आप एक दफ़ा समझ लें, फिर इंशाअल्लाह ताला हम मुखारिज पे तफसील से बात करेंगे। ये आपके सामने हमारे मुंह के अंदर का नक्शा है। ये आपके सामने के दांत और ये आपकी जो साइड की जो दाढ़ है ये बनी हुई है, और ये दरमियान में जबान है, और ये यहाँ पर जो एक छोटा सा मुंह के अंदर जो हलक के साथ जो लटका हुआ होता है उसको हम कौवा कहते हैं, ठीक है, ये वो है। और इसके नीचे ये जो आपका जो गर्दन वाला जो मुकम्मल जो ये पाइप है इसको हम हलक कहते हैं, जहाँ से आपका खाना अंदर जाता है, ठीक है। तो ये आपके मुंह के अंदर का पूरा मुकम्मल नक्शा है, और यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, जिस तरह तीन हर्फ है हमारे पास, ता, जाल, वो, ठीक है, ये
سامنے کے دانت اور زبان کی نوک. پھر اسی طریقے سے تا، دال، و، ٹھیک ہے، یہ زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ، ان کے اوپر والے حصے سے. پھر زا، سین، صاد، ٹھیک ہے، یہ زبان کا سرا اور سامنے والے دانتوں کے درمیان. پھر اسی طریقے سے لام، نون، با، یہ زبان کے نوک اور دانتوں کی جڑ سے. اس طرح سے یہ پورا نقشہ ہے مکمل. جیم، شین یا زبان کے درمیان اور اوپر والے تالو کے درمیان والا حصہ. پھر کاف عربی زبان میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک باریک کاف ہے اور ایک موٹا کاف ہے. موٹے کاف کو ہم تالو کے نرم حصے سے ادا کرتے ہیں، اور سخت کاف اور باریک کاف کو ہم تالو کے سخت حصے سے ادا کرتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس حروف ہلکی آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 6 حروف ہیں: غائن، فا، عین، ہا اور حمزہ، ہا. ٹھیک ہے. اب غائن اور خا کی بات کی جائے تو یہ حلق کے اوپر والے حصے سے، ہا اور عین کی بات کی جائے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے، اور اگر حمزہ اور ہا کی بات کی جائے تو یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، یہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مکمل ایک نقشہ ہے، یہ جسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں. باقی ابھی ہم مخرج پر ہم بات کرتے ہیں. تو مخرج ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا، تو آپ نے دھیان سے ان کو دیکھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے، اور ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہر ایک حرف کی آواز جہاں سے نکالنی چاہیے، جہاں سے ادا ہوتی ہے، آپ نے حرف کی آواز وہیں سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جتنی بہتر کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی بہتری ہوگی، اور اتنا ہی آپ کا لہجہ، آپ کی تجوید بہتر ہو سکے گی.